Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada banyak mobil mainan. Wow, keren sekali ya teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada kapal pesiar. Kita simpan dulu. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada mobil Lamborghini. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil balap. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil tangki air. Kita simpan dulu. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Mantul suratul. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, ada mobil monster. Mantap betul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil polisi. Ajo jinga ala ala ajo jinga. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil forklift. Keren sekali. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, ada mobil McQueen. Mantul suratul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada kapal speedboat. Kita simpan dulu. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada motor cross. Keren sekali ya teman-teman. Hehehehe. Lihat teman-teman, ada bus Tayo. Hai Tayo, dia bus kecil ramah melaju. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil tank baja. Keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada truk molen. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk Pertamina.
Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk tambang. Kita simpan dulu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada bus kota. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Keren sekali. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk pengangkut sampah. Mantul suratul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada bus sekolah. Kita simpan dulu. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk tronton. Mantul suratul. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Keren sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Mantul suratul. Ini yang terakhir ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil polisi. Wow. Kita simpan dulu. Sudah terkumpul semua ya teman-teman. Tunggu video kami berikutnya. Bye-bye.